بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحترم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفينا
المعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صدر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقر، ولشيخنا ورب أرواحنا كهجي ضياء-الدين بن كهجي الخير، وللشيخ مؤلف هذا الكتاب العلامة الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad sampai kepada zikir yang kelima, yaitu kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis, ini hadis yang marfu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan melimpahkan 10 rahmat kepada orang tersebut. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim sudah 2 kali. Sekali saja kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melimpahkan 10 rahmat kepada kita semua.
Kemudian wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Orang yang mengucapkan selawat kepada aku 10 kali, kita ucapkan 10 kali dengan kalimat tadi, misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita baca 10 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang tersebut sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, orang yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutiba baina ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari wa askanahu Allahu yawmal qiyamati ma'asy syuhada'i. Akan dicatat di antara dua matanya ini orang pertama, Allah catat bara'atan minan nifaq, terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ini orang tidak akan munafik. Kalau sudah mengucapkan selawat 100 kali, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicatat di antara dua matanya ini orang bara'atan minan nifaq, terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, wa bara'atan minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Subhanallah, orang yang mengucapkan 100 kali selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dicatat di antara dua matanya, yang pertama terbebas dari sifat-sifat kemunafikan, yang kedua terbebas dari siksa api neraka, yang ketiga wa askanahu Allahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada. Allah tempatkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Begitu agungnya, begitu mulianya bagi orang yang mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau menyampaikan hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dari Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan hadis, dan ini pun hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu beliau sedang menjahit baju di waktu sebelum subuh, Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjahit baju menjelang subuh. Fadallatil ibratu wa tafi'as siraju, maka tiba-tiba jarumnya hilang, kemudian lampunya padam, lampunya mati. Fadakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gelap gulita. Beliau kehilangan daripada jarum yang beliau pakai untuk menjahit. Kemudian ruangan menjadi gelap gulita, tidak terlihat sama sekali apapun. Tiba-tiba fadakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menemui istri beliau As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adha'a al-baita bidaw'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menjadi terang rumah tersebut dengan cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fawwadatil ibrata, akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan jarum yang tadi hilang. Faqalat, kemudian beliau ambil jarumnya, berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah terang wajah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wailun liman la yarani yaumal qiyamah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang tidak melihat aku nanti pada hari kiamat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya, wa man la yaraka, siapa orang yang nanti pada hari kiamat tidak bisa melihat engkau wahai baginda Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-bakhilu, orang yang bakhil,
orang yang kikir, orang yang pelit. Qalat wa manil bakhilu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, siapa orang yang bakhil, siapa orang yang pelit, siapa orang yang kikir? Qala, Nabi menjawab, alladzi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi, orang yang diam 1000 bahasa, tidak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala dia mendengar disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang bakhil, dialah orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan melihat kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, datang seorang wali min awliyaillah yang bernama Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Beliau ini dikenal oleh orang-orang Baghdad sekitarnya. Mereka mengatakan Syibli ini orang gila, padahal beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu merupakan wali min awliyaillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ja'a Asy-Syibli ila Abi Bakar ibni Mujahid radhiyallahu anhu. Datanglah Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu kepada Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid, seorang ulama yang ada di kota Baghdad. Faqama ilaihi fa'anaqahu, maka Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid langsung bangun, langsung berdiri dan memeluk Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Wa qabbala baina ainaihi, dan beliau mencium di antara kedua mata daripada Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Ini seorang ulama di kota Baghdad yang bernama Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid, ulama yang masyhur bil ilmi, ulama yang populer dengan keilmuannya di kota Baghdad. Tiba-tiba ketika datang Al-Imam Asy-Syibli, yang dimana orang-orang Baghdad seluruhnya mengatakan dia orang gila, padahal Imam Syibli merupakan wali min awliyaillah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid beliau bangun, beliau peluk dan beliau cium di antara kedua mata daripada Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu taala anhu. Faqultu, maka Al-Imam Al-Iqlisi radhiyallahu anhu beliau bertanya, ya Sayyidi, taf'alu hadha bi Syibli, wahai Imam Abu Bakar bin Mujahid, tuan aku, kenapa engkau melakukan hal ini kepada Imam Asy-Syibli? Kenapa engkau seperti ini? Ketika Imam Syibli datang kepada engkau bangun, engkau peluknya, engkau cium di antara kedua matanya. Maka Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu anhu, beliau ditanya lagi untuk yang kedua kalinya oleh Al-Imam Al-Iqlisi radhiyallahu anhu, wa anta jami'u man bi Baghdad taquluna innahu majnun. Engkau wahai Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid, bahkan semua orang-orang di kota Baghdad ini mengatakan Syibli adalah orang gila. Jadi semua orang mengatakan Imam Syibli adalah orang gila. Qala, maka Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa'altu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Aku melakukan hal ini. Aku bangun, aku peluk Imam Syibli, aku cium di antara kedua matanya Imam Syibli, karena aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini kepada Imam Asy-Syibli radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, orang yang orang-orang kota Baghdad bilang dia orang gila, maka seorang ulama di kota Baghdad yang bernama Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid bermimpi langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat Nabi mencium di antara kedua mata Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Oleh karena itu beliau mengikutinya. Beliau bertemu dengan Imam Syibli, langsung beliau bangun, beliau peluk Imam Syibli dan beliau cium di antara kedua mata Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu taala anhu. Wa dzalika anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa qad aqbala Syibli
faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbala baina ainaihi. Aku melihat demikian, kata al-Imam Abu Bakar bin Mujahid, aku melihat Nabi bangun pada waktu datang Imam Shibli, beliau peluknya, kemudian Nabi cium di antara kedua mata Imam Shibli. Fakultu, maka al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu anhu langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, taf'alu bisyibli hadha? Wahai Rasulullah, engkau melakukan hal ini kepada Imam Shibli? Maka Nabi menjawab, qala na'am, iya, aku melakukan hal ini. Imam Shibli datang kepada aku, maka aku peluk dia, aku cium di antara kedua matanya. Maka al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu an mendapat langsung penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai demikian mulianya Imam Shibli di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang Baghdad mengatakan innahu la majnun, sesungguhnya dia orang gila. Tapi Nabi luar biasa menghormati, memuliakan al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada yaqra'u ba'da salatihi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini bacaan yang dibaca oleh al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu selepas Imam Shibli salat. Kata Rasulullah SAW, dia tak pernah meninggalkan surah ayat ini. Ayat ini dia selalu baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulama kita mengatakan dibaca sekali boleh. Bahkan ada ulama kita mengatakan dibaca 7 kali ayat ini. Laqad ja'akum hingga selesai dibaca 7 kali, jadi boleh sekali, boleh 7 kali. Di tempat kita, di kampung kita sudah istiqamah, sudah lazim dibaca ayat ini. Setiap kita salat yang fardu pasti kita baca kalimat ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa yusbihuha bis salati 'alayya sallallahu alaihi wasallam thalatha. Kemudian Imam Shibli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakhirinya dengan kalimat selawat kepada aku. Makanya kita ditutup dengan kalimat assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Begitulah yang dilihat langsung pada mimpi al-Imam Abu Bakar bin Mujahid radhiyallahu an terhadap Imam Shibli yang langsung dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi lepas salat yang fardu tak pernah dia lupa untuk mengucapkan kalimat ayat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ditutup dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau menyampaikan bahwasanya al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis akhir sanad daripada Sayyidina al-Imam Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kata Sayyidina al-Imam Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau mengatakan,
ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kami pernah berperang bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hatta idza kunna fi majma'i turuqil Madinah basarana bi a'rabiyyin akhidin bi khitami ba'irin hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai di jalan kota Madinah Al-Munawwarah, kami melihat basarna bi a'rabiyyin, kami melihat ada orang Arab gunung membawa seekor unta. Kemudian ini Arab gunung berdiri langsung di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nahnu haulahu, dan kami di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka Arab gunung ini langsung mengucapkan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salama. Nabi balas salamnya. Kemudian waqala kaifa asbahta. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana wahai fulan di pagi hari ini keadaan kau? Faja'a rajulun ka'annahu harsiyun. Datang tiba-tiba seorang laki-laki seperti seorang polisi, seperti seorang security dia. Faqala ya Rasulullah, hadzal a'rabi saraqa ba'iri hada. Wahai Rasulullah, Arab gunung ini telah mencuri unta aku. Dia bilang itu unta yang dibawa oleh Arab gunung itu milik aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba faragal ba'iru sa'atan fa'ansata bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sami'a ragha'ahu. Tiba-tiba unta ini bersuara selama 1 jam di telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi dengarkan secara seksama suara unta tersebut. Falamma hada al-ba'iru, tatkala unta ini sudah diam, aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arsi, maka Nabi langsung menghadap kepada polisi tersebut, seorang penjaga tersebut. Wa qala, Nabi langsung bilang insarif anhu, pergi engkau, tinggalkan unta ini. Kenapa demikian? Nabi suruh menyuruh ini polisi ini, satu orang harsi, seorang security, untuk pergi meninggalkan yang dikatakan sebagai untanya. Kenapa demikian? Fa innal ba'ira syahida 'alaika annaka kadhibun. Wahai fulan, unta ini telah berkata kepada aku dan bersaksi engkau ini berdusta, engkau bohong. Unta ini bukan milik engkau. Subhanallah. Nabi mengerti bahasa binatang, bahasa unta tadi. Nabi dengarkan, Nabi saksikan bahwa unta ini adalah unta yang bukan milik daripada orang tersebut. Nabi suruh pergi orang tersebut. Fansarafal harsi, maka kemudian orang tersebut pergi meninggalkan untanya. Fa'aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Arabi. Kemudian Nabi langsung menghadap kepada orang Arab gunung tersebut. Wa qala ayyu syai'in qulta hina ji'tani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan apa yang kau baca ketika datang kepada aku? Qala bi abi anta wa ummi. Sebelum aku datang kepada engkau wahai Rasulullah, demi ayah aku, demi ibu aku baca kalimat selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Ini kalimat selawat yang dibaca oleh Arab gunung tadi, yang pada akhirnya tadi orang yang mengaku memiliki unta tersebut diusir oleh untanya sendiri. Kenapa demikian?
Ini orang Arab dulu membaca kalimat selawat tadi. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Ambil berkah pada bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Ini selawat yang dibaca oleh orang Arab gunung tadi. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala abdahani wal ba'iru yantiqu bi udrihi. Sungguhnya Allah telah menyatakan kepada aku, unta ini telah memaafkan engkau. Subhanallah. Padahal benar yang tadi yang datang yang punya unta, tapi unta ini sudah memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala demikian. Unta yang tersebut sudah memaafkan orang Arab yang mengambil unta orang lain tadi, sebab mengucapkan selawat tadi. Allahumma salli ala Muhammad hatta la yatabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Kata Rasulullah demikian. Unta tersebut sudah memaafkan orang yang mengambil dari orang lain untanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annal malaikata qad saddu ufuqas samai. Malaikat telah memenuhi ufuk langit dengan sebab orang tersebut mengucapkan selawat yang tadi dibacanya. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Malaikat memenuhi ufuk langit, sangat banyak jumlahnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab engkau mengucapkan kalimat selawat tadi, la taridanna 'ala sirati wa wajhuka adwa'u minal qamari lailatul badri. Nanti engkau pada hari kiamat akan melewati jembatan As-Sirat dan wajah engkau lebih sangat terang daripada bulan malam purnama, sebab mengucapkan salawat tadi. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.